Ang Santos nga Ebanghelyo pareha ng adlaw. Abril 23, tuig 2026. Huwebes, han ikatulo nga semana, han pagkabanhao. Kinuha dihan Ebanghelyo. Sumala kan San Juan, Kapitulo 6, versikulo 44. Tubtub ngadto ang 51. Nagsiring Jesus, waray makakakadi haakon. Labot kun kabigon hiya, nga diha akon, han amay, nga nagsugo haakon. Ngan babanhawon ko hiya, hakatapusan nga adlaw. Nagsurat ang mga manaragna, tututduan han Dios an nga tanan nga mga tao. An nga tanan nga namamati an amay, ngan nahibabaro tikang haiya, napakadi haakon. Diri karuyag sidngon hini, nga may ada na nakakita an amay. Hiyala nga tikang han Dios an nakakita an amay. Susumatan ko kamo hintinuod. May ada na dayon nga ginabuhi adton natuo. Amo ako ang pagkaon nga nahatag hin kinabuhi. Nangaon an mana, didto kami ngawan ang iyo mga ginikanan, kundi nagkamatay hira. Kundi diri na mamamatay, anakaon han pagkaon nga tikang halangit. Amo ako ang pagkaon nga nahatagin kinabuhi nga tikang halangit. Mabubuhi a kadayunan an kumaon hini. Ngan an pagkaon nga ihahatag ko, haiya, amo nga haw an akon unod, nga ihinatag ko, basi mabuhi an kalibutan. An Ebanghelyo an Ginoo. Pagdayawon ka, Kristo. Haliputay nga pamalandong han Santos nga Ebanghelyo, yan nga adlaw. Tikang pahantinikanger, hanigawas lahan tao, paraiso, subayhan, siringhan librohan hinises. Gin larang nahan Diyos, an iya kaburuton, nga ibabalik manta niya, an panagway, an itsurahan tao, kundiin hiya gintuha, nga nawara tungudhan pagsulay han karatan, hanyawa. Sanglit inabot ang katungtungan ng panahon, kundiin iginpadala niya an iya anak, Hesu Kristo, nganhi hakalibutan, basi buhaton ini, basi mahibalik ngahaw ang tao, nga da han kahimtangan, nga Diyos nun, basi makasunod ngahaw hiya, nga tuhan ginadian ng langit. Iningatanan gintuman ni Hesu Kristo nga iya bugto nga anak. Sanglit dinad aton Ebanghelyo yan ang adlaw,
Nasiring hiya nga waray makakakadiha akon. Labutla kun kabigon hiya han akon amay. Ngan waray makakakadtuhan amay. Diri la pinaagi iya. An iya anak. Nga amo an magiging pagkaon han kinabuhi nga natikang halangit. Nga diri sugad han mana nga pinanhatag han panahon ni Moises. Nga pinangaon han mga tao han bungto nga pinili han Dios an Israel. Kundi waray ini makasustiner an ira kinabuhi. Tubto ba katalwasan ni Kristo la an pagkaon nga natikang halangit. Sanglit waray makakasulod ang ginhadian ng langit, kundiri kumaon an iya unod, ug uinom an iya dugo. Siring paman hini nga ebanghelyo nga aton ginbasaya na, an pagkaon nga ihahatag ko ha iyo, amo an akon unod, nga ihinatag ko basi mabuhi an kalibutan. Kaya pagkatinuod, waray makakasustinerhan kinabuhi, labutla kan Kristo. Diri an damo nga pagkaon nga tunanon, diri an mga kahimyangan nga kalibutanon, diri man liwat an material nga mga hiagi, nga diri an gahum nga tunanon, an makakasustinerla, amoy Kristo, nga namatay ug gindaog ang kamatayon ug nabanhaw. Ni Kristo la nga siring paman dida kan San Juan. E ako amuan dalan, an kamatuuran ug an kinabuhi.